हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। आज मैं आपके साथ चीज़ बॉल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। चीज़ बॉल्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 बॉइल्ड पोटैटो, 1 चॉप्ड अनियन, 3 ग्रीन चिली, some रेड चिली फ्लेक्स, some coriander leaves, 1 tablespoon grated ginger, salt according to taste, processed cheese cubes 4, corn flour 1 tablespoon। आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स को डालकर मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। कॉर्नफ्लोर मिक्स करने से बाइंडिंग करना इजी होता है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। आलू के बॉल्स बनाकर उसमें चीज़ क्यूब डाल लें। अब इसे मैदे के बैटर में डीप करके ब्रेड क्रम्ब में रोल कर लें। मैंने इस तरह से सभी बॉल्स को बना लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने इसे शैलो फ्राई किया है। अगर आप चाहते हैं तो इसे डीप फ्राई कर लें। मेरा चीज़ बॉल्स तैयार हो चुका है। आप इसे स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं।